Hi guys. Sige, let's start with the various flowers here at the dili ko sure sa unsa to yung pangalan ha, but Dongzi Flower Farm. Okay? These are what? African daisies? No, African daisies. Oh, daisy. Daisies ba ni siya? Narao. Zinnia pala. That's it. Beautiful. Beautiful flowers. Okay. So, we go over there. Uy, init na siya. Dili ka napita. This one also is okay, lilium. Wow, beautiful also. Look at that. Ayun. Kagabi kainit guys. And then, here we go. Ito rin. So ganini nga. Di ba ni siya kalya-lili sa ato? Kana. Let's just check ha. Wala man dito itong pangalan. Sige, we go over here. Kana. Murag common naman good ni siya. Pero wala gyapon ko nakanundong. Cute kaayo. There also. Sige, dito na sadta. Here. Yeah. White flowers. White flowers. Oh, and this one also. And Tanisha, oh, nice. At saka ayo. There are a lot of tourists, guys. Aha. Gabi nagkainit. Then I'll get my umbrella in a while. There. Kani gid siya, lavender. Really my fave. My favorite lavender. Nakadaliha kaya. Okay. Ang ganda mo. Ha? Sana. Roninia Katong winter melon? Mura. Ganito sa lang. Naka-on na siya ha. Di video, oo. Dali. Sige, diha ka dapit. Diha na lang ka, diha na magkita. Sige guys, we'll resume with our... Ako nakapayong nako. Ay, ayun. Tara ang piano. Later na lang siya. This one. Salvia splendens. Common man siya, no? Basta nani good. I miss nanay. Siya good. She could have been the happiest good seeing all these flowers. And din hinasata. At diba daghan ni sa ato ano? Like that one. Ano siya? Sige, ato dyan ko anong ka ng flowers nila. And also here.
Nakalimot naman ko pangalan ani oy. Common kaayo ni siya ba yun? So let's go here. It's quite a wide good baya na area nga ilang developed into a flower farm. And tourist destination na din siya sa Taichung. And imagine from Taichung to here, mga 2.5 hours with siya. And it's so init. There. Basta puro Santa flowers, ani ha? Okay. My girls also are somewhere. Narapod sila dito. Nakita. There are sunflowers. Sunflowers. There, sunflowers. Naman ginasato ba? Ayun. There. Hala, oy. Kataas pa. The others, kani nga mga flowers, are still, ano pa, gagmay pa siya. Huh? Hala, I love it here. Kay windy, hindi rin dapita. Pakadali. There. There. Oh. Kani, marag na kayo pagtanong. Kana. Over there also. Oh, windy na siya rin dapita. Oh my God. For a while. Ako ang hot. Marag. Dinhin akong dapita. Then I'll go back there. Adto na ta sa lavender nga with a piano. Okay. Dili kay daghan ang tourist karon. Maybe because it's so hot. And ano sad kaayro 2 o'clock, almost 2 o'clock in the afternoon. Yan, hitan dapita dire. I love the lavenders, good. There, mapapicture ta dito sa lavender nga na piano. Yun. Real lavenders. Teka, nice kaayo, oy. Lavender fields, gid siya. Ay, pa ka, it's so windy. Wow. Hala, I love it. Good. Lavender fields. Then, over there, ang mga roses. Ayun. Yan. Ayan, ang mga roses. Pero, ano naman ang uban. It's very nice. Oh.